Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penerapan IRP di PT Indofood. Perkenalkan, nama saya Syifa Laila Ibadah, dan sebelah kanan saya ada Ruki Fitriana, dan sebelah kiri ada Nurul Rahmawati. Pengertian IRP. IRP adalah sistem yang diperuntukkan bagi manufaktur maupun jasa yang berperan mengotomasikan dan mengintegrasikan semua proses bisnis yang berhubungan dengan perusahaan. Dengan kata lain, IRP digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas perusahaan, termasuk keuangan produksi, HRD, marketing, supply chain, logistik, dan lain-lain. Pada umumnya, IRP digunakan sebagai sistem berbasis modul yang menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, inventory, invoice, akuntansi perusahaan, dan lain sebagainya. Dari modul-modul tersebut, maka aktivitas penjualan, pengiriman, produksi, manajemen persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia dapat dikontrol dengan baik, dan informasi yang berhubungan dengan aktivitas tersebut dapat diperoleh secara cepat. Selanjutnya yaitu tentang Indofood. Indofood adalah perusahaan memproduksi snack, kecap, bumbu, penyedap, makanan bayi, dan soft drink, dan terakhir mie instan dengan 14 pabrik termasuk di Indonesia. Visi dari perusahaan Indofood yaitu perusahaan Total Food Solution. Misinya yaitu memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Kedua, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan teknologi. Ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Keempat, meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. Kemudian software IRP. SAP merupakan salah satu software IRP enterprise struktur terkemuka dunia yang sekarang ini sedang banyak diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan di Asia. SAP ini adalah singkatan dari System Analysis and Program Development yang ditemukan oleh Valentrator, Hope, Hector, Plattner, and Skira pada tahun 1972, yang kemudian berganti menjadi System Application and Product in Data Processing pada tahun 1977. SAP yang dikenal pada saat ini adalah sistem R3 yang sudah teruji oleh perusahaan-perusahaan dunia dalam menjalankan bisnisnya yang lebih dikenal dengan SAP R3. Penjelasan SAP R3. SAP R3 merupakan nama perangkat lunak IRP yang diproduksi oleh SAP AG. SAP pada dasarnya menyediakan semua solusi untuk semua fungsi dalam perusahaan, dalam industri manapun. Tapi pada umumnya, modul SAP yang sering dipakai adalah A. Visual Financial Controlling, B. SD Sales and Distribution, C. PP, Material Management Production Planning, D. HR, Human Resource. Modul dan aplikasi yang terdapat dalam suatu software SAP R3 tergantung kepada versinya. SAP secara terus-menerus melakukan upgrade terhadap software R3 agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Tujuan penerapan IRP pada PT Indofood: 1. Meningkatkan drastisnya ketepatan antara supply dengan demand konsumen pada tiap area distribusi. 2. Distribusi informasi yang terintegrasi sehingga mempercepat alur informasi sekaligus memberikan data akurat yang dibutuhkan untuk tiap jenjang pengambilan keputusan di tiap lini divisi. 3. Meningkatkan efisiensi biaya. Mengurangi biaya administrasi melalui efektivitas metode manajemen, pengasipan, dan distribusi data terpadu. Selanjutnya yaitu penerapan IRP pada proses bisnis di PT Indofood. Cakupan bisnis perusahaan Indofood dan peningkatan pasar ke depannya menyebabkan IRP merupakan faktor terpenting dalam kesuksesan perusahaan. Sebagai contoh kecil, tiap divisi harus menyesuaikan production plans mereka, sehingga ketersediaan segala jenis bumbu untuk kebutuhan segala varian mie instan dapat terpenuhi. Sedangkan pada waktu yang sama, kondisi inventory di gudang harus tetap dijaga seminimal mungkin. Untuk itu, sangat diperlukan aplikasi IRP untuk mengatur kondisi-kondisi tersebut secara terintegrasi. Hingga ditunjuklah SAP Service sebagai implementer IRP. Kendala penerapan IRP SAP. Kustomisasi software yang disediakan SAP terbatas, sehingga pada perusahaan tertentu diperlukan penyesuaian modul SAP dengan sistem yang dijalankan atau dikombinasikan dengan perubahan alur kerjanya. Penerapan SAP memerlukan biaya yang tinggi.
baik pengadaan perangkat, instalasi program, biaya pegawai, dengan keahlian di bidang SAP, serta berbagai maintenance teknologi sistem ERP. Penggunaan data yang disimpan dalam sistem ERP sensitif terhadap perusahaan sistem yang mungkin dilakukan pihak tertentu. Jika terjadi pembobolan sistem, keamanan, dan hacker merubah sistem program ERP dengan tujuan tertentu, maka dapat mengancam kelancaran kinerja pada suatu fungsi dalam perusahaan. Di sini kita bisa melihat diagram proses bisnis penerapan ERP di PT Indofood. Manfaat penerapan ERP pada PT Indofood. 1. Menyesuaikan minat konsumen. 2. Integrasi sistem hilir. 3. Pengarsipan dokumen. Yang terakhir yaitu kegagalan dalam sistem ERP. Pertama, kurangnya komitmen top manajemen. Kedua, kurangnya pendefinisian kebutuhan perusahaan atau analisis strategi bisnis. Ketiga, cacatnya seleksi software dalam arti tidak lengkap atau terburu-buru memutuskan. Keempat, kurangnya sumber daya seperti manusia, infrastruktur, dan modal. Kelima, kurangnya buy-in sehingga muncul resistensi untuk berubah dari para karyawan. Keenam, kesalahan perhitungan waktu implementasi. Ketujuh, tidak cocoknya software dengan proses bisnis. Kedelapan, kurangnya training pembelajaran. 9, cacatnya project design dan manajemen. Dan yang terakhir yaitu kurangnya komunikasi. Sebagai tambahan, kami akan menampilkan profil dari PT Indofood. The world's largest flour mill complex. One of the world's biggest instant noodle producers. Among Indonesia's major vertically integrated agribusinesses. The nation's most extensive distribution operations. A total food solutions company, catering to the nation's households and serving people by the millions. From soil to plate, with quality and affordable foods every day. Indofood capitalizes on a resilient business model with 4 complementing strategic business groups to ensure consistent performance and sustainable growth. The Consumer Branded Products Strategic Business Group houses one of the world's largest instant noodle productions, with over 11 billion packs of instant noodles rolling out of 16 factories annually. The Instant Noodle division has built popular brands that collectively command a dominant lead in the market. The Dairy division produces a wide range of dairy products that strategically add diversity to Indofood's consumer branded products to reach an even broader spectrum of consumers. The Food Seasonings division manufactures a wide range of culinary and other products. The Snack Foods division serves consumers across age groups and market segments, and maintains its strong lead in the modern snack market. The Biscuit division sets new trends and shifts the landscape of biscuit industry through its innovative products. Operating one of the largest production facilities in Southeast Asia, the Nutrition and Special Foods division uphold one of the highest standards in the industry to cater to the nutritional needs of infants, children, and expectant mothers. A critical element in Indofood's total food solutions supply value chain. Indofood produces quality flexible packaging, corrugated cartons, and also polypropylene bags specially for Bogasari operations. The Bogasari Strategic Business Group operates 2 flour mills in Indonesia, which are among the largest integrated flour mill installations in the world, with combined capacity of 3.8 million tons of wheat flour annually.
supported by Panamax and Handymax vessels for wheat transportation, producing a wide range of branded wheat flour and pasta products. The Agribusiness Strategic Business Group is a vertically integrated operation with a total land bank in excess of 500,000 hectares, of which 35% is planted with oil palm. Its plantation division engages in research and development, seed breeding, cultivation, and milling activities. The Cooking Oils and Fats division processes crude palm oil into the leading brands of cooking oil, margarine, shortening, and other products derived from palm oil. The Distribution Strategic Business Group of Indofood has the most extensive distribution network in Indonesia, delivering Indofoods and other principals products to virtually every corner of the archipelago. Indofood's strongest legacy today is the strength of its brand, many of which have been companions to the people of Indonesia for over 2 decades. These include a variety of brands of instant noodles, wheat flour and pasta, cooking oils and fats, dairy products, nutrition and special foods, snack foods, biscuits, culinary products, and syrups. Despite intense competition, most of Indofood's brands remain market leaders in their respective segments, with a reputation for quality and value for money that remains unrivaled. To date, Indofood's products have also extended their market presence worldwide. In achieving its robust business fundamentals, the people of Indofood are passionate in sustaining its growth through continuous innovation in carrying out its corporate missions. To continuously improve its people, processes, and technology in all aspects of its business. To produce high-quality, innovative and affordable products preferred by its customers. To ensure availability of its products to customers nationwide and worldwide. To contribute to improvements in the quality of life of Indonesians, with an emphasis on nutrition. And to continuously improve stakeholders' value. As a total food solutions company in Indonesia, Indofood dynamically adapts its strategies to different challenges and innovates with time, striving for sustainable growth and customer satisfaction beyond expectation. Indofood, truly a total food solutions company. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.